ناظرین کوشر خبرنامہ ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل ضلع رامبنس مز ناشری مقامس پہ مشکوک بیگ برآمد کرنے آمت جائے موقع پہ بی ڈی ایس سکواڈ کرنے آمت طلب ون رامبن ناشری مقامس پہ آو اکس مسافر بس مز مشکوک پولیتھین بیگ کرنے برآمد یم پتہ بی ڈی ایس سکواڈ جائے موقع پہ طلب کرنے آو یل زن مسافر گاڑی مز سوار مسافر تہ بحفاظت کڑنے آئی. جی ناشری کے مقام پر جہاں ایک میٹاڈور سے ایک لفافہ ملا تھا، ایک پولیتھین بیگ ملا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ 3 سے 4 kg کا جس کا ویٹ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ آئی ڈی ہے. حالانکہ اس کے بعد سی آر پی ایف اور جموں کشمیر پولیس کے جو جوان ہیں آفیسرس ہیں وہ تمام ناشری پہنچے اور یہاں پر جو ہے اس آئی ڈی کو اس ایک میٹاڈور سے باہر نکالا گیا اور ابھی اس کو ڈیفیوز کرنے کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے. تاہم میٹاڈور میں جو لوگ تھے اور میٹاڈور کو بٹوت تھانہ پہنچایا گیا ہے جہاں میٹاڈور کے ذریعے سے جو لوگ سفر کر رہے تھے ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے اور میٹاڈور کو بھی تھانے لیا گیا ہے اور ڈیفیوزنگ کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. تو ناظرین موال کیا سیکورٹی فورسو ونمت یہ بوزنا ہوتا ہے. تھوڑا سا اوور اسٹیٹمنٹ ہوگا تو ابھی بی بی ایس کی ٹیم ابھی آ رہی ہے، جانچ ہوگی تو ہم اس میں کچھ بتا پائیں گے ویدر اٹ از این آئی ڈی اور ناٹ. ابھی ہم اس کو ایک سسپیشیس آبجیکٹ ہی بول رہے ہیں. ابھی آرمی پہنچی ہوئی ہے، سی آر پی ہے ہمارے ساتھ، ہماری اپنی سول پولیس کی پوری ٹیم ہے. ایسی کوئی نہیں ہمارے پاس اس کی ریلائبل انفارمیشن. عوامی نیشنل کانفرنس پارٹی ہند نائب صدر مظفر حسین شاہن سابق نائب وزیر اعلیٰ مظفر بیگ سندس بیانس پہ رد عمل ظاہر کران وونمت یہ جموں کشیر مز حالات ٹھیک آسان تیل آسان نا غیر مقامی لوک نشان بنانے یوان. تمو ون زیر ہز موجود صورتحال چھن ٹھیک. ام علاوہ تمو واریاہن کتھن دل دیت تجہ تمو 9 ووٹرن ہند حوالہ تہ پنن رائے ظاہر کرمز. اگر اسٹیبلٹی آئی ہوتی، بیگ صاحب میرے بڑے بھائی کے سامان ہیں، میں اتنا ہی کہوں گا بیگ صاحب اسٹیبلٹی یدی ہوتی تو آج پھر دوبارہ 1990s کی طرح جس طرح اس وقت کی سرکار نے جو گورنر جگموہن رن کر رہے تھے انہوں نے جس طریقے سے یہاں پہ کشمیری پنڈتوں کو سری نگر سے نکالا، کشمیر سے نکالا، آج وہی دوبارہ ہم سن رہے ہیں جو یہاں لیبر یہاں اپنی روزگار کمانے کے لیے آتے ہیں ان کو ہر جگہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیے اور نکلیے. سو دیر از نو اسٹیبلٹی ہیئر ان جموں اینڈ کشمیر انڈر دا ایل جی گورنر ایل جی رول ایٹ دس ٹائم. دیر از نو اسٹیبلٹی ایٹ آل. آئی ایم سوری دیٹس ناٹ کریکٹ بیگ صاحب. دس از دا ریالٹی کہ ہمارے یہاں پہ جتنے بھی یہاں لیبر ہیں ان کو پولیس اپنے اپنے علاقے میں ان کو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے نکل جائیے. ہماری بھی اطلاع یہی ہے جو آپ کی اطلاع ہے کہ الیکٹرل ووٹ اس میں رول میں الیکٹرل کالج میں قریب 7 یا 8 لاکھ کے آس پاس ان نے اس میں ایڈیشن ہوگی. اور جو اطلاع ہم کو ملی ہے میں آپ کو اے این سی کی طرف سے پی اے جی کی طرف سے اتنا کہہ سکوں گا کہ شاید مجھے امید ہے کہ جو کوشش بھارتیہ جنتا پارٹی نے کی تھی کہ اس میں کسی طریقے سے یہ جو ہمارے نان لوکلز یہاں پر ہیں ان کو اس میں ایڈ کیا جائے ایز ووٹرز، وہ جو ان کی کوشش تھی وہ فیل ہو گئی ہے. اور اس کی جو آل پارٹیز میٹ 2 دفعہ جموں میں ہماری طرف سے پورے جموں کشمیر کی پارٹیز ملی جس میں پی اے جی ڈی نے بہت بڑا کام کیا، وہ شاید کام آ گیا اس میں اور یہ سمجھ گئے کہ نہیں ایسا یہ کر نہیں پائیں گے. مگر اب تب بھی میں اتنا بھی کہوں گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے کہ ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز جو ہے جو اس کے خلاف اس وقت جو پیٹیشن لگی ہے آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے میں، اس کی شاید 2 یا 3 دن کے اندر اندر اس کا ڈیٹ ہے. اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز ہے جس کے تحت یہ ووٹرز یہ کوشش کر رہے تھے ایڈ کرانے کی، اور جو یہ آپ کے جو
یہ لیجسلیشن اپنے MLAs اور MP سیٹس کے لیے جو انہوں نے ری آرگنائز کیا کاٹ کوٹ کر کے، جموں کے ایریاز ادھر ملا کے، سری نگر کا کہیں گاندربل سے ہٹا کے دوسری جگہ میں اننت ناگ کا اپنا راجوری سے ان نے کنیکٹ کرانے کی کوشش کی. سو جو بھی ان نے کاٹ جانٹ کی ہے اس کے خلاف ہم کو لگ رہا ہے کہ شاید کچھ امید ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو، اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ انٹائر ایکسرسائز جو ان نے یہ باؤنڈریز کو دوبارہ ڈرا کرنے کا جو کوشش ہوا ہے وہ اس پر شاید روک لگ جائے. ایک دوسرا، ابھی کیونکہ یہ آج ریلیز ہوگا شاید یہ الیکٹورل رول، تو اس میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اب یہ دیکھیں گے کہ یہ جو 7 لاکھ اس میں ایڈ کیے گئے ہیں یہ یہیں کے بس کی اندر تھے، جو بیسک آپ کے 18 سال کی جن کی عمر اوور ہو گئی ہے، 18 سے اوپر ہو گئے ہیں، وہ اس میں اگر بنے ہیں. واریاہ مز رات سن سردی مز شدت سپزمت، تتہ درجہ حرارت مز تہ گراوٹ نظر گسان، یم کن رات دہ کھۄتہٕ دۄہ سرد ترین سپدان، ییٚلہِ زن صبح شامن تہ سردی ہز شدت محسوس کرنے. درجہ حرارت تہ منفی ریکارڈ کرنے آمت، یم کن آز سری نگرس مز سرد ترین رات ریکارڈ کرنے آئی. پہلگام تو ضلع شوپین تہ سرد ترین مقام رودمت. یہ درجہ حرارت 4.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے آو. یہ برش محکمہ موسمیاتن موسم فی الحال خشک روزن پیشن گوئی کرمز. پورے جموں کشمیر میں سردیوں نے دستک دی ہے، اور اگر سری نگر کی بات کریں تو سری نگر میں آج اس سال کی سب سے کولڈسٹ نائٹ ریکارڈ کی گئی. اگر ہم آج کی بات کریں تو -1.4 ڈگری سیلسیس جو آج ریکارڈ کیا، جو کہ اس سال کی پہلی سب سے سرد رات دیکھی جا رہی ہے. اور محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ بھی پیشن گوئی کی گئی اس مہینے کے آخر تک موسم ایسے ہی رہنے کا امکانات ہے. اس کا مطلب کہ جو سردی ہے وہ دن بدن بڑھتی ہی جائے گی اور جو تاپمان ہے وہ گرتا ہی نظر آئے گا. تاہم بزرگوں سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے بھی کہا گیا کہ وہ صبح کے اوقات اور شام کے اوقات میں گھر سے نہ نکلے، کیونکہ سردی کی وجہ سے ان کے جو ہے صحت پہ اثر پڑ سکتی ہے. آپ کو میں ایک بار پھر سے بتا دوں کہ جس طریقے سے پورے وادی میں دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں مائنس سے نیچے چلا گیا تھا ٹیمپریچر، وہی آج سری نگر میں پہلی بار اس سال جو ہے 1.4 ڈگری سیلسیس جو ہے ریکارڈ کیا گیا، اور جو کہ اس سال کی سب سے کولڈسٹ نائٹ سری نگر میں مانی جاتی ہے. فی الحال محکمہ موسمیات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آخر تک اس مہینے کے آخر تک موسم ایسے ہی رہنے کے امکانات ہے. خشک موسم رہے گا، لیکن سردیوں میں دن بدن اضافہ ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے. کیمرامین فردوس نجار کے ساتھ میں فیصل ریاض، گلستان نیوز. محکمہ نیوکلیئر میڈیسن طرف سکمز سوراس مز نیوکلیئر میڈیسنس حوالہ CME دون کانفرنس سنز کرنے آمت، یتھ مز متعلقہ ذمہ دارو علاوہ ڈاکٹرن ہند خاص تعداد شرکت کر. ات موقع پہ ڈائریکٹر سکمز ڈاکٹر پرویز کول تو ڈاکٹر تنویر احمد رتھر تہ موجود. تو ذمہ دارو ات دوران کت کران وونمت زِ مز حالاتو مک ات محکمس واریاہ مشکلات پی تلن، تاہم نیوکلیئر میڈیسن ونکس بہتر کام کران. And patients, it will still continue. It's a 2-bedded ICU produce subsequent to the superannuation of نیوکلیئر میڈیسن ڈپارٹمنٹ جو سکمز کا ہے یہ کنٹری کا 3rd نیوکلیئر میڈیسن ڈپارٹمنٹ تھا. جو ہماری کشمیر ویلی میں پرابلمس ہوئی بیکاز آف ٹرموائل، اس وجہ سے اس ڈپارٹمنٹ کو بھی کافی سفر کرنا پڑا، جو کہ آپ نے سنا. مگر اوور ٹائم ہم نے وہ ساری ڈیفیکلٹیز کور کی ہوئی ہیں، اور ابھی اس نیوکلیئر میڈیسن کافی اچھا کام کر رہا ہے. ہمارے جو روٹین سکینس ہوتے ہیں، پیٹ سکینس ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ ہی ہوتے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں صرف یہاں پہ ہوتے ہیں. اور آئی ایم ہیپی کہ ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے. آیوڈین تھراپیز دے رہے ہیں، روٹین گاما سکینس کر رہے ہیں، باقی امیجنگ اور ڈائگنوسٹک اور تھراپیوٹک ورک جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ کا وہ کر رہے ہیں. کافی حد تک وہ کم ہوا ہے، بیکاز موسٹ امپورٹنٹ جو پرابلم تھی ہماری پیٹ سکین کا تھا. پیٹ کے لیے یوزلی جانا ہوتا تھا باہر، مگر تو بھی پیٹ کی جو ایڈوانسمنٹس ہیں، آئی مین اٹ ڈزنٹ اسٹاپ. یہ جو ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے میڈیکل سائنس میں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اینڈ بیکاز نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں اور ان کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ چیزیں ہیں، پر جو میکسیمم ریزن ہوتا تھا پیشنٹس کو باہر جانے کے لیے وہ اب نہیں ہے. ناٹ اونلی ان اسکمس بلکہ ان فیکٹ پرائیویٹ میں بھی ایک پیٹ اسکین
operational है, and that is useful for the patients of the valley. Hospitals तो geared up होते हैं all the 365 days of the year, ये नहीं होता है. We are ready for routines, we are ready for emergencies, we are ready for exigencies, we are ready for disasters. So वो है नहीं, वो एक प्रोटोकॉल होता है, मॉड्यूल होता है, वो ऑपरेट हो जाता है जब भी कोई एग्जिजेंसी होती है. आई मीन अमरनाथ यात्रा में हमको सडनली क्राउड बर्स्ट हुआ, flurry of people came, कहीं पे कुछ untoward incident होता है तो लोग आते हैं तो in a swarm, तो we are ready for that. And specifically winter के लिए हमने इंतजामात करने होते हैं, heating का, patients के wards का जो heating arrangements होता है, theatres का होता है, ICUs का होता है, उसका हम इंतज़ाम कर देते हैं and we take care of it. मैं डॉक्टर तनवीर अहमद राथर, आई एम एडिशनल प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन स्किम्स. जी बताइए आज के कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइए. एक्चुअली ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हम इसको CMB कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन है, जहाँ पे हमने कंट्री के वेरियस न्यूक्लियर फिजिशियंस को बुलाया है और अपने जो यहाँ की लोकल फैकल्टी भी है उनको भी बुलाया है और वो लेक्चर दे रहे हैं, डिफरेंट टॉक्स दे रहे हैं. रिसेंट एडवांसेस इन न्यूक्लियर मेडिसिन, थेरेपेटिक्स एंड इमेजिंग, यानी कि जो रिसेंट एडवांसेस है, जो नई नई टेक्निक्स आ रही है इसमें, उनकी क्या यूटिलिटी है मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़, पर्टिकुलरली कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, लिम्फोमा है, ब्रेन ट्यूमर्स है. तो लगभग जो 15 to 16 लेक्चर्स दो दिन में होंगे. यहाँ की फैकल्टी भी देगी और बाहर की भी फैकल्टी. देखिए न्यूक्लियर मेडिसिन जो हमारा डिपार्टमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट डिपार्टमेंट्स इन द होल कंट्री. यानी सारी कंट्री में जब न्यूक्लियर मेडिसिन स्टार्ट हुआ तो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 1982 में स्टार्ट हुआ. तो ग्रेजुअली ये इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई, लाइक मिनी इक्विपमेंट आ गए. तो जो लेटेस्ट है हमारा बैच. सभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रोहित कंसल सिंद तरफ आवाज डिग्री कॉलेज बड़गाम को दौर करने ये तम कईहान प्रोजेक्टन हुंद इफ्तिताह कोर. अत मौके पे तलब इलम तो कॉलेज इंतजामिक जिम्मेदार तकरीब मज मौजूद तत आव रोहित कंसल सिंद तरफ कईहान प्रोजेक्टन हुंद संग बुनियाद त्रावना. Principal Secretary of the department, I keep getting invitations from almost every college, whether it is in Jammu or whether it is in Kashmir. But if there is one college that I wanted to get invited to, it is this college. And if there is one college that I have decided to come, even though I have received my posting orders in the Government of India, it is Budgam College. और उसकी एक वजह यह है कि मैंने अपने करियर के इंपॉर्टेंट पड़ाव की शुरुआत बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से की. मुझे आज भी याद है कि 31 दिसंबर 1999 को me and my wife we came and I took charge as district collector जो हामिद सवाज हैं in बड़गाम. And बराबर 2 साल फिर हम यहाँ पे रहे. And the kind of affection and the kind of cooperation and the kind of support that I got from everybody in Budgam, right from the district officers to the supporting staff to the engineers to the people of Budgam, I can never forget it. And that will remain as a very happy, nice and pleasant memory. And this is one reason why I wanted to come. जम्मू कश्मीर सबक वजीर तो अपनी पार्टी नायब सदर चौधरी जुल्फकार अली सिंह तरफ वन आमुद जम्मू कश्मीर हिंद हालत बेहतर वन तेल क्या जम्मू कश्मीर मज इंतखाब मुनक़द करने तमो वोन अवामी हुकूमत नासन मोक्ष लुक मुश्किल मज हेनाम तहम इंतजामिया लुकन हंद मुश्किल दूर करनस मज नाकाम सपजम. तमो अवाल गुलिस्तान न्यूज़ इंदिस नुमाइंदस जमशीद मलिकस सहित खुसूसी कतबात करमज. मरकज़ी सरकार की तरफ से एक जानब जहां ये दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो चुके हैं, जहां संगबाजी की वारदातें पूरी तरह मुकम्मल ख़त्म हो चुकी हैं और मिलिटेंसी में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, और उसके बावजूद खबर निकल कर दिल्ली से ये सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में 2024 से पहले असम्बली इंतखाबात होना मुश्किल है. इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ साबका वज़ीर
चौधरी जुल्फ़कार अली और अपनी पार्टी के रियासती नायब सदर साहब इनसे जानेंगे। सर, जहां सरकार की तरफ से एक दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, वहीं दूसरी तरफ ये खबर निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात जो हैं 24 से पहले मुमकिन नहीं। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट पे यकीन करूंगा जो उन्होंने कहा था कि 25 नवंबर तक इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन है और इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के बाद इलेक्शन की तारीखों का अनाउंसमेंट होगा और इलेक्शन कमीशन जो है उस पर कॉल लेगी। मुझे लगता है कि मैं जो कल से र्यूमर्स हैं ये किसी रिलायबल सोर्स का तो हिस्सा है नहीं, क्योंकि किसी गवर्नमेंट के फंक्शनरी ने या इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, बल्कि एक प्रेस में चली हुई खबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आज इलेक्शन डेफर किया जाता है और आज भी इलेक्शन नहीं करवाया जाता है तो फिर जमहूरियत बेमानी सी रह जाती है। और हिंदुस्तान एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस जमहूरियत में एक मुल्क के एक हिस्से में इलेक्शन ना करवाना ये एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग होगा हमारी जमहूरी निज़ाम पे। मैं इसके न्यूज़ की रिलायबिलिटी को ही नहीं समझता हूँ, क्योंकि हमें बार बार यही कहा गया है मरकज़ की तरफ से कि हम इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में जैसा ही प्रोसेस कंप्लीट होगा, डिलिमिटेशन होगा, इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन होगा और उसके बाद हम चुनाव करवा देंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगर आज भी डेफर किया जाता है तो उससे बड़ी बदकिस्मती की बात नहीं होगी। और रही बात दूसरी कि पंचायत इलेक्शंस होंगे और म्यूनसिपल कमेटीज़ के इलेक्शन होंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे, और ये असम्बली का मुतबादल नहीं है। ये अदारे ही मुख्तलिफ हैं, हर तरीके से मुतबादल हैं। ये कोई कानून साजी के अदारे नहीं हैं, ये कोई पॉलिसी मेकिंग के अदारे नहीं हैं। ये लोकल लेवल पे पंचायतों में क्या डंगा बनना चाहिए, क्या गली बननी चाहिए, क्या पुली बननी चाहिए, क्या खुरली बननी चाहिए, उसके लिए ये अदारे हैं। ये क्या असम्बली में कोई कानून बनाने वाले अदारे तो है नहीं हैं। तो लिहाजा मुझे इस पे होम मिनिस्टर साहब की और जो एश्योरेंस टाइम एंड अगेन उन्होंने दिया है और 2-3 बार एश्योरेंस दिया है कि जल्दी इलेक्शन होंगे, और हम चाहेंगे कि हमें भी, जब 370 तोड़ा गया था तो यही कहा गया था कि हमने जम्मू कश्मीर को एट पार लाया है नेशन के। तो अगर एट पार लाया तो सारे मुल्क में जमहूरी सरकारें हैं, यहाँ जमहूरी सरकार क्यों नहीं? यहाँ भी जमहूरी सरकार हो, लोगों की मर्ज़ी की सरकार हो, और ताकि लोग अपनी मर्ज़ी से एक फैसला कर सकें। और आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, बहुत बड़ा गैप है सरकार में और लोगों में, और इस गैप को दूर करने की ज़रूरत है। सर, जिस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तर्जुमान संजय सराफ सिंह तरफ आया श्रीनगरस मज एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस सज कर तमो अत मौके पे वोनमुत पार्टी तरफ यह पूर्व वादी मज मुनशियात खिलाफ एक मुहिम सज कर युथ लूकन मुनशियात कन मज़ीद असरातन हवाले जान फराम कर तमो मौजूद सूरत हाल सवाल कत कर मज मौजूद सूरत हाल खराब, तहम गसन हालत बेहतर बनानस हवाले संजीद कदम तुलने। देखिए, स्टेबल आप किसको कह रहे हैं? स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी किस चीज़ को बोल रहे हैं? देखिए, माहौल जो है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है, पिछले 22-24 साल से है। अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है हर वक्त हिस्सा रही है कश्मीर का वही एक बाग अच्छा लगता है जिस बाग में हर एक फूल खिलता है, हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई फूल अच्छा नहीं लगता है, वो उस फूल की वजह से पूरे कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हमारी, मैं पहले भी कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, जो पुलिस अपना काम कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस अपना काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम, सबसे बड़ा काम इसमें अगर कर रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी को करना है। अगर कहीं पर भी कोई भी कश्मीरी पंडित भाई कहीं भी कोने में किसी स्कूल में जाता है, कहीं पर पढ़ता है, रहता है, उसको नज़र में जितना मेजॉरिटी कम्युनिटी सेफ गार्ड दे सकती है, मेरे को नहीं लगता और कोई उसको सेफ गार्ड कर सकता है। और अगर कहीं पर भी कश्मीरी पंडित मारा जाता है, इसको हम स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को नहीं ले लें, इसको हम इस तरीके से ले लें कि ये मेरी अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी, जिसमें मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं भी पार्ट एंड पार्सल हूँ। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब भाइयों को बचाना जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं यहाँ पर। बाकी इस चीज़ पर हमें सियासत ना करनी है, ना पॉलिटिक्स करनी है। मेजॉरिटी लोग भी बहुत मारे जा रहे हैं यहाँ। माहौल अब ऐसा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है। बड़ी बदकिस्मती हमारे साथ कि अल्लाह ताला ने भी कभी भी उस एक इंसान को कहीं पर भी समर्थन सपोर्ट नहीं दिया जिसने अल्लाह ताला बनने की कोशिश की। मेरे को माफ़ कर दीजिए इस बात पर, जो खुदा बनने की कोशिश कर, ये कुछ बच्चे हमारे जो खुदा बनना चाहते हैं, जो हाथ उसके हाथ में जो चीज़ है, जीना मरना उसके हाथ में।
अब कोई भी कहीं पर जाकर बोलता है मैं उसको मारूंगा, तो दैट मीन्स वो नेचर को चैलेंज कर रहा है, जो इस कायनात को चलाता है उसको चैलेंज करता है। हर एक का आखिरियत होता है, हर एक को एक दिन जाना है इस संसार से, इस दुनिया से जाना है, उस वक्त वो अपना जवाब वहां पर दे देगा। तो आई डोंट फील कि वी शुड पॉलिटिकलाइज दिस थिंग्स। सफाई कर्मचारियों, CPW वर्करों तो कैजुअल लेबर म्यूनसिपल कमेटी देवसर तरफ आवाज कुलगमस मज एहतजाज तो नारबाजी करना। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमद कहिया काल पे महकमस अंदर काम करान तम वन तम सन मसला हल करना आमत यमकिन एहतजाज करनस पे मजबूर सपदे। तमो मवाल इंतजामिया अपील कर्म मिनिमम वेजेस एक्ट तो सन नौकरी मुस्तकिल हवाल गसन संजीद कदम तुलनी इन युथ सन मुश्किल दूर सपदन। अर्बन लोकल बॉडीज डेली वेजर सफाई कर्मचारी का सबसे पहले मैं आपकी माध्यम चैनल को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज़ बालाई अहकाम तक पहुंचाते हैं, तो मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए सर, हमने बहुत बार महकमे हजरात को दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बदकिस्मती के आलम से आज तक जो हमारा मसला अभी वो हल नहीं हुआ। हम मजबूर हो गई 5 दिन तक काम छोड़ हड़ताल करने के लिए, चाहे वो जम्मू वाले हो या कश्मीर वाले हो, सभी आज हड़ताल पर हैं। तो हमारी डिमांड यही है कि गवर्नर इंतजामिया को कि हमें SRO 64 के तहत रेगुलर करो या मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो। अगर 5 दिन के बाद हमारा मसला हल नहीं हुआ, हम 5 दिन के बाद रोडों की तरफ रुख करेंगे, पूरी परिवार लेकर सारा से सारा, चाहे जितने जम्मू वाले हो या कश्मीर वाले, रोड की तरफ रुख करेंगे। और वाईमरग बदरकोट टंगमरग लूको तरफ आवाज बिजली महकमस खिलाफ एहतजाज तो नारबाजी करना। एहतजाज में शामिल को तरफ नामद इलाकस मज बिजली पोल तो बिजली तार खस्ता हाल सपजम तम मुतलिका महकम अत कुन कह जुन दिवान। तमो वह शिकायत मुतलिका महकम कन जिम्मेदारन तम तान आय, तहम दुत तमो अत कुन कह जुन यमकिन लुक आवलनस मज हन आय। तमो मवाल जिला इंतजामिया अपील कर्म अत मामलस कुन गज जुन युन दिन युथ लूकन हंद मुश्किल दूर सपदन। हमारे साथ इंसाफ करो। मैं बुदरकोट वाईमरग इलाके में रहता हूँ। हमारे यहाँ मसलात है, जैसे कि हमारा रोड आपने खुद देखा है, रोड तो है पर मिट्टी का है, सिर्फ इस पे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। और बिजली तो आपने देखी है, बल्ब तो हमने लगाया है यहाँ पे, 3 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ, बल्ब तो है पर उसमें 3 साल में मुझे नहीं लगता है बिजली आई है कभी। बिजली तो शाम को यहाँ होती नहीं है, पढ़ने का तो कोई मकसद ही नहीं है यहाँ पे। अगर शाम को मतलब बच्चा कहे मुझे पढ़ना है, यहाँ तो बिजली ही नहीं। पिछले ज़माने में जो शम्मा था वही 5 रुपए का शम्मा, आज भी उसी शम्मा से हम गुजारा करते हैं। और रोड तो आपने खुद भी देख लिया यहाँ पे। रहेगी आपकी? हमारी डिमांड यही है कि हमें बिजली और रोड। मेरा नाम मुश्ताक अहमद ऋषि है, मैं बदरकोट वाईमरग का रहने वाला हूँ। हमारे साथ हर वक्त नाइंसाफ़ी हुई है। नंबर 1 कि यहाँ पर कोई पावर का नेब निशान नहीं है, न पोल है, न तार है, न कुछ भी नहीं। हमने अपने फंड करके इधर उधर करके बहुत सारे कागज़ तैयार किए, वो मेरे हाथ में अभी भी है। जैसे कि इसमें चीफ इंजीनियर साहब, DC साहिबा, एक्जन साहब, AC साहब, हर किसी के पास हम गए हैं, मगर हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर को उन्होंने बिल भी, ये एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल भी हुआ है, इसमें टेंडर भी हुई है, ठेकेदार भी निकला है, मगर हमें बोला जा रहा है कि कल सुबह शाम परसों, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या चाहते हैं, क्या मतलब है? बस हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ करो, बस हम यही चाहते हैं। जो हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम है वो आज के मॉडर्न ज़माने में जहाँ पे हर तरफ हो ये शोर शराबा है, डिजिटल है, वो है, पर इस ज़माने भी हम इस वक्त बिजली से महरूम है। ना यहाँ पे बिजली है, कुछ भी नहीं है, बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। आप देख सकते हैं जो ये पोल लगे हुए हैं। तो नाज़रीन, यूपी हिंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ वगनस रैली खिताब करान वाली बोझो इन खिताब। उनमें सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन रहे हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक लगाए जा रहे हैं, PSC CSC में टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज की स्थापना का कार्य हो रहा है। हर ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग ग्राम सचिवालय का निर्माण करते हुए वहां पर रोजगार
सेवक के साथ साथ कंप्यूटर सहायक की तैनाती कर रहे हैं। गांव के नागरिक को गांव में सुविधा मिले, शहर के नागरिक को शहर में सुविधा मिले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को भी हम प्राप्त करें। आज इस दिशा में सरकार ने नए कदम बढ़ाए हैं और उस कदम के साथ कदम मिलाकर के चलने की जिम्मेदारी हर उत्तर प्रदेश वासी की भी होनी चाहिए। उसी आशा विश्वास के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। ये जो 270 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज यहां पे लोकार्पित और शिलान्यास की गई हैं, ये भाइयों बहनों आप ही से जुड़ी हुई है, सड़क से जुड़ी हुई है, इंटर कॉलेज का है, ITI का है, ITMS का है, मेडिकल कॉलेज का है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ है। हमेशा यहां के लोग कहते थे कि आलू उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग का नहीं। हम लोगों ने 800 करोड़ रुपए की लागत से मथुरा में पेप्सिको इंडिया का एक उद्योग लगा दिया है। तो नाज़रीन, ये कोशिश खबरनामा होती है, दियो इजाजत, खुदा सवाल।